Genocid koji je nad Romima vršen u toku Drugog svjetskog rata je uglavnom prikrivan od strane većinskih naroda. Ono što mi, Romi, moramo da uradimo je da to postavimo na vidljivu površinu i da sve one koji navodno ne znaju upoznamo sa tim. Nije tačno da nema podataka, podataka ima i tekako, samo se treba pobrinuti, a za to mora da se pobrinu ove mlađe generacije koje zaista moraju da se trude da ne zaborave nešto što se događalo njihovim očevima, dedama i pradedima. Zaborave li to, zaboravili su sebe, nemaju li prošlosti, neće imati ni budućnosti. Demokratija je sloboda, brate. Da budeš slobodan. Kad smo svi jednaki. To je demokratija. Logor Topovske šupe, dakle to je logor koji je bio u funkciji od avgusta 1941. do novembra 1941. za muške Jevreje i muške Rome. Logor se nalazio u srcu grada Beograda, zapravo u nekom delu grada gde su živjeli uglavnom Romi koji će upravo u tom logoru biti zatočeni i koji će uskoro biti streljani. Nemačka vojska je odlučila da koristi već postojeće zgrade koje su pripadale pre rata vojsci Kraljevine Jugoslavije. Odatle upravo i ime Topovske šupe. Već 30. maja 1941. godine je doneta naredba koja se odnosi na Jevreje i Cigane, tako se zove u originalnim dokumentima se tako navodi. I ta naredba je imala 30-ak stavki gde se jasno kaže i piše ko su Jevreji, ko su Romi, šta smeju, odnosno šta ne smeju da rade. Za obeležavanje Cigana nose se trake koje moraju isto tako biti žute i nositi natpis Ciganin. Cigani se na osnovu prijave ubeležavaju u ciganske liste. Mi smo bili zapravo primorani da istorijski narativ prenosimo putem muzike. U tom smislu je i ta himna vrlo važna, gde se spominje Iman Sasa Bari Familija Mudardala se Kali Legija. I ja sam imao veliku familiju i ubila je Crna legija. U tom smislu je to jako bitno. Dželem, lungo negro meja, maladile, šukare romeja.
ako je hipoteza da sam ja umetnik, a umetnik je na strani poniženih i uvređenih, onda je idealno gnezdo mog zapravo umetničkog bivanja zapravo romski korpus znakova, pa je to sve zajedno jedan identitetski znak koji ne samo da mene definiše, nego definiše i sve ono što ide kroz moj rad kao radijacija. Ne bi mogao da odgovorim, a da ne počnem prvo sa Django Reinhardtom, koji nekako, čini mi se, i započeo tu celu priču. Od sva tri umetnika o kojima trenutno govorimo, Django Reinhardt, Žarko Jovanović Agdino i Šaban Beramović, pre svega bih istakao Žarka Jovanovića Jagdina kao neko ko najbolje korespondira sa vašim pitanjem, a vezano je za uticaj jednog romskog umetnika u jednom socijalnom angažmanu. Posjetit ću vas da je on jedan od onih koji je tvorac i romske himne, posjetit ću vas da je on i jedan od onih koji je učestvovao u stvaranju Internacionalne romske unije, posjetit ću vas da je on neko ko je apsolutno doprineo romskom pokretu i u njemu najdirektnije učestvovao. Gelam dade tu dureste amen açaca amen cikne te barova tu te nađana gelam dade tu dureste amen açaca. Mislim da je izuzetna tragedija biti umetnik, a ne govoriti stvari koje su vrlo važne za jedan narod, pogotovo za romski narod koji je onako poprilično poseban slučaj. I kad se to transponuje u 21. vek, čini mi se da je najznačajnija umetnost u stvari angažovana umetnost. Mislim da ništa drugo nema nekog smisla nego prenositi neke poruke i tom nekom transgeneracijskom kontekstu. Amari, romani, poezija, vazdini, dika nivo, historikano, sabo bakaral, ga sabe poezije sasa, kaj ne sabe romasar, kaj si oberberski, vajo Santino Spinelli, saveski gili si po monumento Amberlino, sabo si kerdino, evropake romengo, vaj morgili, mesem Yad Vashem. Ama najbut gilja, najbut tekstura save bakaren andaro romano holokausto. Sivi proza romanura, ama gadasi akana vareso so si prvo prno, jekto prno, a goda pačav so avola kavol kardino katare terni generacija. Romi i holokaust jesu dve stvari koje moraju da budu povezane kroz, da kažemo, romsko narodno poznate kao porajmos i čine sastavni deo romskog identiteta. Iz toga prosto mi danas mladi Romi moramo da izvučemo pouku, da smo jedni, jedinstveni, jedna nacija, jedan narod i da između nas ne smiju da postoje nikakve podele, da li one jezičke i kulturološke ili neke druge, ali jednostavno kao takvi mi smo jedni jedini, stradali smo zajedno, preživeli smo zajedno i danas se sa svima zajedno borimo za bolji položaj mladih Roma u Evropi. Nacionalne države su izmislile mnoge legure zapravo bazičnog metala, ali oni koji su varili imali su saznanje da su zapravo najplemenitiji metal koji spaja legure. To su Romi.